پہلے تو شاہنواز صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, فارن آفس کی آج بریفنگ ہوگی, امفیٹیکلی انہوں نے وہی بات کہی جو ہم کہتے رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے, تو ابھی کچھ تھوڑی سی تسلی آپ کی ہوئی کہ نہیں؟ دو چیزیں ہیں طلعت صاحب, اگر آپ اجازت دیں ایکسٹرا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوگا. آپ کی کل پرسوں ایک ٹویٹ آئی تھی, جی جی جی, اور اس ٹویٹ میں یہ تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ دین پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے ایک رچ بلینئر ٹائپ پرسن کو میں نے ملک اپروچ ریاض کا کیا. نام لیا تھا. دیر یو گو, ہاں ملک ریاض صاحب کو بولا کہ آپ زرداری صاحب کو اپروچ کریں فار سم سارٹ آف رپروچمنٹ, سم سارٹ آف دوستی, سم سارٹ جی آف جی, امن نو ایٹسیٹرا. کانفیڈنس پہ ہم آپس میں مل کے بات کریں. اچھا, میں آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن دا ریکارڈ, یو پرابلی ہیو یور سورسز, آئی ہیو مائن, کہ مجھے اپروچ کیا گیا ہے آن بہاف آف پیپلز پارٹی بائی سرٹن کوارٹرز, اور آن ریکارڈ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تبھی کامیاب ہوگی اگر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرے. سو آپ اپنی تھوڑی سی ایگو سائڈ پہ کر دیں خان صاحب, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں. تو پیپلز پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے کانٹیکس میں بات کریں, یا ابھی کی بات کر رہی ہیں؟ Both of no confidence. اچھا, These people do not want PMLN in power, especially in Punjab. وہ توڑنا چاہ رہے ہیں ان کو, اور یہ جو ساری ان کی بات ہو رہی تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ, یہ اسی طرف جا رہی تھی. تو اس کو ذرا آپ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی نے اپروچ کیا آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں پی ٹی آئی, تاکہ نون لیگ کو پنجاب میں باہر رکھا جائے, کم کیا جائے. اچھا ایک تو یہ ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ نو کانفیڈنس کا جس کو میرا ٹویٹ تھا اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے اپروچ کیا تھا, ایبسولوٹلی 9 اپریل کی میرے پاس ٹیکسٹ میسج ہے, میں آپ سے وہ شیئر نہیں کر اور سکتی. وہ وایا وہی تھے ملک ریاض صاحب؟ نہیں, کچھ اور لوگ تھے جی, بٹ ملک ریاض صاحب ہی کے لوگ تھے, ایسے کہہ لیں آپ. ملک ریاض صاحب کے تو سارے لوگ ان کے ہوئے نا. پھر سارے لوگوں اوکے, اچھا تسلی پہ آ جائیے, یہ تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, دیکھیں میں نے کل بول میں بھی امیر صاحب کے شو پہ تھوڑی سی میری تلخی ہو گئی شرمیلا فاروقی صاحبہ ساتھ کے ساتھ. میں نے ان کو یہ ایک بات کہہ دی, اور یہ میں سب سے کہتی ہوں, دیر از ون وے ٹو پروو کہ عمران خان جھوٹا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا لیں, بنانا چاہتے ہیں تو. نہیں بناتے ہیں تو جو انویسٹیگیشن سروسز نے کی ہے, جس پہ یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جی کوئی نہیں ہے سازش, مداخلت ہے بٹ سازش نہیں ہے, وہ انویسٹیگیشن کا ہمارے ساتھ ریکارڈ بے شک آپ پبلکلی مت شیئر کریں, ان کیمرہ میٹنگ رکھیں, پارٹی لیڈرز سب کو بلائیں کہ جی یہ آیا مراسلہ اس ڈیٹ کو, کیونکہ میں 7 مارچ نہیں کہہ رہی ہوں, یہ مراسلہ آیا, اس پہ یہ ایکٹرز انوالو تھے لوکلی, یہ ایکٹرز انٹرنیشنلی تھے, ہم نے ان لوگوں سے ریکارڈ نکالے. میں اپنے آپ کو مثال دیتی تھی, جب مجھے اس ایمبیسی نے بلایا میں اندر گئی, ان سے غلطی تھوڑی سی ہوئی کہ میرے ڈرائیور کو اندر نہیں جانے دیا. جب میٹنگ ختم ہوئی میں باہر گئی تو مجھ سے اس امبیسڈر نے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ سر جی وہ تو باہر کھڑی ہے. کہتے ہیں اس کو تو اندر آنا تھا. میں نے کہا نہیں جی اندر کیوں آتے, کیا دینا آپ نے مجھے؟ میں نے مذاق میں بولا نہیں امریکن نہیں, ایک اور ہے. لیکن سازش تو امریکیوں نے کی تھی نا, آپ گئی کسی اور ایمبیسی؟ لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ ان کی بہن ہے, سسٹر ایجنسی ہے, ان کی سسٹر ایمبیسی ہے. یو کے ہوا نا پھر؟ نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا, ان کے 3-4 میں باہر گئی جو بھی ہے, میں باہر گئی تو میرے ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ میم ابھی ایک بندہ آیا تھا, وہ پرزیومنگ کہ ایجنسی کا کوئی بندہ تھا, وہ پوچھتا کہ میم اندر کیوں گئی ہیں؟ ان کا تو ویزا اپلیکیشن نہیں تھا, وہ کس لیے گئی ہیں, ان کا کیا کام ہے, ویلڈ سوال تھے. اور میں 2 دن بعد فلائی کری تھی انڈونیشیا آئی پی یو کے لیے. سو میں نے بھی کہا کہ جی میں تو آئی پی یو کے ڈسکشن کے لیے گئی تھی, بٹ آئی پی یو پہ بات نہیں ہوئی, باقی ہر چیز پہ ہوئی. بلاول کے کیا خیال ہے, فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال ہے, مریم نواز کے بارے میں. ایسے جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے. میرے والد کے کانٹیکس میں ان سے میں نے بات کی, اوبیسلی انگریز تھے. میں کب تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیں کہ ہم کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ آئے, ہماری کتنی لڑائیاں ہوئی خان صاحب کے ساتھ. ہم ڈس ایگری ہمیشہ کرتے ہیں, ہم غداری نہیں کرتے, تھوڑا سا فرق ہے, اور وہی ریئل ڈیموکریسی ہوتی ہے. سو میں اس لیے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ جب تک مجھے کوئی ایویڈنس دکھا دے. مجھے ایک ادنا سے پی ٹی آئی کے ورکر کو کسی نے شٹ اپ کال دینی ہے, مجھے وہ ایویڈنس چاہیے آپ کو. ایویڈنس, کیونکہ میں تو ابھی بھی ایم این ہوں نا, میری ریزگنیشن تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دکھا دے اپنی انویسٹیگیشن جو کہ ممبران کنکلوژن پہ ہیں کیسے آئے. ان کا حتمی جو بیان ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکا, یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں خود گزری ہوں اس پروسیس سے, اچھا مجھے سب نے اپروچ کیا, مجھے آفرز بھی ہوئی ہیں, سو آئی نو کہ بیرونی ہاتھ تھا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں دکھا دیں کہ آپ نے اس سازش کو کیسے ختم کیا, میں اس پہ بھی خوش ہوں. انفارچونیٹلی سر جھوٹ بہت سلک ہوتا ہے, اور جو ابھی خرم صاحب نے بیانیہ دیا وہ پرفیکٹ مریم اورنگزیب کا ٹپکل جو ان کا سٹائل ہوتا ہے, جو معذرت کے ساتھ کل کچھ جرنلسٹ کو بھی دے رہی تھی, پھر اسکرین شاٹ کاٹ دی گئی. دس اعلامیہ that you have in front of you, اس میں کیا لکھا ہے؟ We reaffirm the contents of the previous National Security Committee meeting, جس میں کیا تھا کہ there is blatant interference, مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اس کو ری افرم کیا گیا ہے. اور جو آپ نے بھی پیراگراف پڑھا وہ کلینچ کرتا ہے کہ ہم نے سارا ایویڈنس دیکھا. ہم کون ہیں؟
किस एजेंसी ने किया है? अगर है किसी एजेंसी ने किया तो दिखा देना वो, तो दिखा देना. देखिए यही तो मैं कह रही हूँ, झूठे का मुंह काला होता है, राइट? अगर हम झूठे हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी मुंह पे मारे. नहीं दिखाएं ना, हम इन्वेस्टिगेशन दिखाएं. हम एक सेकंड सर, हमारी कंक्लूजन्स इनसे डिफरेंट होगी. ये हमें दिखाएं तो इन्वेस्टिगेशन छुपा क्यों रहे हैं? अब अपने कंक्लूजन पे, इनके कंक्लूजन पे नहीं, ये हमें दिखाएं. जो सच्चा होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है. वो दिखाएगा कि जी ये 10 इन्वेस्टिगेशन थी, ये 5 इन्वेस्टिगेशन थी, ये लोग इन्वेस्टिगेशन में थे और ये हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आपकी तमानियत के मयार पर पूरा उतरना. नहीं, अवाम मांग रही है आपसे, और अवाम पे नहीं उतरते तो फिर तो मार्शल लॉ आ गया. तो ये बाकी नाम मैं छोड़ देता हूँ, वैसे बता देता हूँ, आपने पता भी है. चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान न्याजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस असद मजीद का जिक्र हो रहा है, और बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स भी, ISI के भी लोग थे, MI के भी. इनका जो बयानिया है वो आपको मुतमईन नहीं करता. फॉरेन ऑफिस का बयान आपको मुतमईन नहीं करता. पॉलिटिशियंस को छोड़ दे, ज़ाहिर है आपके ओपोनेंट्स हम उनकी बात नहीं मानेंगे. तज्जियाकारों का तज्जिया आपको भाता नहीं है. तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि क्या आप कुछ अपने मयार में लचक पैदा कर सकती हैं कि सारा मवाद एक तरफ जा रहा है तो हम भी कोई लचक पैदा करें कि मान लें हो सकता है आपने गलत तशरीह की हो. सर शौकत साहब ने एक बात की कि सफारतकारी को नुकसान हो रहा है. माई प्रॉब्लम इज़ नॉट सफारतकारी, माई प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तान. जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उसकी कौन तलाफ़ी करेगा? जो कहा जा रहा है कि ये मुल्क, ये इंडिपेंडेंट गयूर मुल्क $300 मिलियन से कम में बिका है, उसकी तलाफ़ी कौन आप करेगा? कह रहे हैं ना. नो सर, आप खुद ही कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं कंप्लीट आई टेल यू. आप दोनों से जर्नलिस्ट हैं, प्रीमियर सुप्रीमो जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान. मैं तो जर्नलिस्ट दूर से भी नहीं, मैं तो MA जर्नलिज्म किया था, फिर उसके बाद करीब भी नहीं आई मीडिया के. एंड नाउ इन माई अनफॉर्चुनेट चैप्टर, हाउ कैन यू, इफ़ यू वर फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स, वुड यू बी सेटिस्फाइड? आप PTI को तो छोड़ें, हम तो इंटरेस्ट पार्टी हैं. आप एज जर्नलिस्ट कैसे सेटिस्फाई हो गए कि किसी ने आपको कागज़ दिया, उस पर ठप्पा लगाया, ना आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाई, ना आपको प्रोसेस दिखाया, ना आपको कोई प्रूफ दिया, बस कह दिया जी हम हैं और हमने आपको कह दिया. अच्छा सवाल किया. दूसरी बात मैं नोट कर रहा था, आप बता दो. असद मजीद जिंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में. नाजिम जोखियो क्यों कह रही है? वो तो ब्रसेल्स जा रहे हैं. सुन ले, नाजिम जोखियो के साथ जो हुआ, नाज़िम जोखियो, सुन ले. सर, दिस इज व्हाट योर पीपल्स पार्टी इज ऑल अबाउट. इट इज अ गुंडागर्दी पार्टी, माजरत के साथ. एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, यू आर क्लियरली नॉट लिविंग इन पाकिस्तान. सर, you've seen this party, I've seen it to close. मेरा भाई था 6 महीने इस पार्टी में, और जो मैंने इस पार्टी का देखा है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनकी रेप्यूटेशन उनके अमल से कई बेहतर है. तो पीपल्स पार्टी क्यों मैं आपको PDM नहीं, you understand what you're saying? I understand very well what I'm saying कि the second असद मजीद falls out of line, शुक्र है कि उस आदमी ने ये कहा, और ये मैं आपको ज़राए और कंफर्म ज़राए बता रही हूँ, आपके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, कि I was forced to change my statement and I refused. He never said that. Oh sir, please छोड़े ना. अच्छा, आपको अपने ज़राए पे इतना एतमाद है, आपको अपने पे है तो बस लीव इट देयर ना, लेट्स एग्री टू डिसएग्री. लेकिन अभी आपने कहा आप सहाफत में नहीं है ना. सर जी, मैं कहीं और हूँ. मैं इस वक्त स्ट्रीट पे हूँ. मैं याद रखें, आवाज खल्क़ खुदा की, नकारे खुदा से आवाज. सर जी यही तो मैं ना, सर जी छोड़े, टैक्स पेयर. यस, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री एज यू आर. नो आई डोंट सर. 1.5 लाख की मेरी तनख्वाह, आपकी कितनी है? Exactly. So let's leave it there. अच्छा, अब जितनी तनख्वाह होगी उतने टैक्स देंगे ना. Julian Assange और Edward Snowden 1.5 लाख के ऊपर आप कितना टैक्स देती हैं? जितना वो काटते हैं सर, मुझसे कौन पूछता है? You can't be the biggest taxpayer in Pakistan, na? Sir, I'm one of the lowest earning in Pakistan. So you can't be the biggest taxpayer. There you go. Chale, you're right, I'm wrong. Sir, Julian Assange, Edward Snowden, these are not fairy tales. This is reality. People are trying to arrest them for a reason. ये किस conspiracy theory मैं सर किस conspiracy में नहीं फंसी, मैं आपको आप बता रही ये हूँ कि मैं ये, let's put it this way, black and white में, हम अगर झूठे हैं, ठीक है, हम झूठे हैं, मान लेते हैं. What's stopping you from sharing the investigation from us? आप क्यों डरते हैं? आप मीनिंग द अथॉरिटीज, आप जो भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि कंस्पिरेसी नहीं है, वी फाउंड. सो आर्मी चीफ डर रहा है, नेवल चीफ डर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डर रहा है, जनरल नदीम. सर मुझे नहीं पता, आपको पता होगा. मैं कह रही हूँ कि जो हमें झूठा कहता है वो अपना सच प्रूफ करे.